La carrera hacia la Casa Blanca entra en su recta final. Tercer y último debate en Las Vegas. Hillary Clinton por un lado, Donald Trump por el otro. ¿Qué se dijeron y qué no se dijeron? The Russian government has engaged in espionage against Americans. They have hacked American websites, American accounts of private people, of institutions. Then they have given that information to WikiLeaks for the purpose of putting it on the internet. This has come from the highest levels of the Russian government, clearly from Putin himself, in an effort, as 17 of our intelligence agencies have confirmed, to influence our election. So I actually think the most important question of this evening, Chris, is finally, will Donald Trump admit and condemn that the Russians are doing this and make it clear that he will not have the help of Putin in this election, that he rejects Russian espionage against Americans, which he actually encouraged in the past. I don't know Putin. He said nice things about me. If we got along well, that would be good. If Russia and the United States got along well and went after ISIS, that would be good. He has no respect for her. He has no respect for our president. And I'll tell you what, we're in very serious trouble because we have a country with tremendous numbers of nuclear warheads, 1,800, by the way, where they expanded and we didn't. 1,800 nuclear warheads, and she's playing chicken. Look, Putin, from everything I see, has no respect for this person. Well, that's because he'd rather have a puppet as president of the United States. No puppet. And it's pretty clear. You're the puppet. It's pretty clear you won't admit No, you're that the puppet. Russians. I would say the only way, because those stories are all totally false. I have to say that. And I didn't even apologize to my wife, who's sitting right here, because I didn't do anything. I didn't know any of these women. I didn't see these women. These women, the woman on the plane, the woman, I think they want either fame or her campaign did it. We heard Donald talking about what he did to women. And after that, a number of women have come forward saying that's exactly what he did to them. Now, what was his response? Well, he held a number of big rallies where he said that he could not possibly have done those things to those women because they were not attractive enough for them to be assaulted. I did not say that. But I am happy. In fact, I'm thrilled to talk about the Clinton Foundation because it is a world-renowned charity, and I am so proud of the work that it does. We have made environments in schools healthier for kids, Secretary including Clinton, healthier respectfully, this is an open discussion. Well, it is an open discussion. I understand, and the specific question went to pay for play. Do you want to talk about that? But there is no evidence, but there is a lot of evidence about the very good work and it's a and the criminal high enterprise, ranking that and the so many people know it. It's a criminal enterprise. Saudi Arabia giving $25 million, Qatar, all of these countries. You talk about women and women's rights. So these are people that push gays off buildings. These are people that kill women and treat women horribly, and yet you take their money. So I'd like to ask you right now, why don't you give back the money that you've taken from certain countries that treat certain groups of people so horribly? He has consistently denied what is a very clear fact, that before the invasion, he supported it. And as will Donald, assuming he can't figure out how to get out of it. But what we want to do is to replenish the Social Security trust. Qué mujer desagradable, llegó a decir Donald Trump de Hillary Clinton. Y Hillary Clinton llegó a decir, usted es el muñeco o la marioneta de Vladimir Putin, que por cierto está presente Vladimir Putin, están presentes los rusos, sobre todo por los hackeos o piratas informáticos que se han metido en el Comité Nacional Demócrata, que han apresurado la salida de su presidenta en junio. Luego, en agosto, el mismo Donald Trump tuvo que sacar a su director de campaña porque estaba involucrado con el expresidente de Ucrania. Lo cierto es que la campaña está ya en su tramo final. La pregunta es, ¿está todo definido, José?
Mira, me parece, Jorge, que nunca está todo definido en general en la política, en Estados Unidos menos, porque aclaremos cómo funciona el sistema político norteamericano, en el sentido que no se vota de manera directa al presidente, no hay un padrón electoral único que vota de manera directa al presidente, sino que es por colegio electoral. Cada estado elige una serie de convencionales electorales que a su vez votan al presidente, con una diferencia, porque era el sistema que funcionaba en Argentina hasta la reforma del 94, por ejemplo, con la diferencia de que en Argentina era proporcional. La provincia de Buenos Aires votaba y de manera proporcional se repartían los convencionales. Acá cada estado se lleva todo. Por eso hay una particularidad que a mí me resulta siempre curioso, que es que los candidatos se desentienden de los estados que les son más favorables, se desentienden de aquellos estados que les son más favorables, que los demócratas no hacen campaña, no sé, en Vermont, porque saben que los van a votar siempre, y en cambio se concentran en unos pocos estados que son más oscilantes, más frágiles, ¿no? Como lo dicen swing states, ¿no? Swing states, es así. Ahora, lo que me parece que más allá de cuál sea el resultado, lo que estamos viendo con los debates, con el tono de la campaña en general, con el barro de los debates, ¿no? Con estos debates enlodados que estamos percibiendo, es, yo me pregunto, digo, suponiendo que, como pareciera que es lo más probable, gane Hillary, ¿qué va a pasar después con la política norteamericana, después de dos candidatos a presidente que se dijeron mentiroso, marioneta de Putin, que se acusaron de las mayores tropelías posibles? ¿Qué va a pasar, digo yo, con la cultura política norteamericana después de esto? Una pregunta. Y en el caso de Hillary Clinton, por ejemplo, que ha tratado de marioneta de Putin a Donald Trump, creo que no le va a tener que pedir disculpas, me parece que pasa por ahí, pero ya se está votando en muchos estados y se está votando en el exterior. En algunos estados se teme una desmovilización de los demócratas porque ven que el margen es amplio en el voto popular, no en el electoral. ¿Cómo van los tiros, Natalia? Sí, gran panelista, tirador fijo es Donald Trump. Pero volviendo al tema del voto anticipado, 3,3 millones de personas ya han votado y te digo que si bien realmente esto es impredecible, hablamos detrás de cámara de que esto no se sabe verdaderamente, y Hillary, si bien va con un 47%, ella y un 42% aproximadamente, según la encuesta de CNN última, sobre Trump, las cosas no se sabe. Ahora, le está yendo en este voto anticipado mucho mejor de lo esperado a los demócratas, y en estados además difíciles, que en 2012 no le fue bien. Carolina del Norte, los republicanos cayeron, en Nevada los demócratas aparecen con una nueva, digamos, con un menor déficit a lo que tuvieron en 2012. En Arizona van un poco hacia arriba, esto después del voto anticipado. Y en Utah, un estado que es mormón, conservador y demás, donde además Hillary se concentró, han mejorado muchísimo. Esto, insistimos, no se sabe qué va a pasar el 8 de noviembre porque Estados Unidos es único en estas elecciones, ¿no? ¿Y cómo ha influido sobre todo la visión de Trump acerca de las mujeres? Si votaran solamente las mujeres, ganaría Hillary Clinton. Si votaran solamente los hombres, agárrense, ganaría Donald Trump.